अकुआ कथा बहुत कथा अच्छी कहवाई कही हो बहुत कथा अच्छी ये बसिले जहाँ मन को आस प्रकृति आ कि ना से पूर्वजन्मर भावना था प्रेजेंट कंडीशन था बर्तमान जहाँ सब आसूँ आत्मार प्रेरणार मत कह पड़े तो अच्छा 70 पाखापाखि 70 जन पाखापाखि अच्छा मोर प्रिय खाद्य कौन जानते सीजन फूड्स प्रिय खाद्य आसने आसीज जामुकोली जामुकोली बेल नेवा नेवा जो बढ़िया बात जो नेचुरल फ्रूट्स आउ बादाम फूल काजू फूल आंब आउ जो नेचुरल फ्रूट्स सीजन फ्रूट्स बाहर सेगुड़ा जिते खाइब तुम भल शरीर भल प्रकृति एमती सिस्टम करती माने गोटे सीजन रखी पचे गोटे सीजन रखी वर्षा करने गोटे सीजन ठंडा ठंडा गरम वर्षा नेचुरल जिनस खाओ जमा कोल्ड ड्रिंक्स पियोनी माठिया पानी पियो ना लेंबू पानी दही शरबत दही खाओ पइड भी पी पार नेचुरल आउ जुआड़े जाऊच गरम सीजन रही बहुत हिट हो ओदा कोना पकईक भी जापर मुंडे छता नहीं जीव पानी बोतल नहीं जीव सुविधा लगे जुआड़े जाऊ तरबुज भी खाई पार तरबुज कांकुड़ी गरम जिनस किसी न खाई छणाछण जिनस जुआड़े जाऊच कांकुड़ी खाइब बस रे जाऊच कि गाड़ी जाऊच पूरा पेट मुंड मजबूत रहा कांकुड़ी गोटे खाइब तरबुज जिते खाइले किसी असुविधा ना गोटे गोटे जगार बेल पणा भी बिक्री हो खाई पार लेंबू पानी पी पार दही पानी पी पार ना घोल दही बिक्री हो आखु पी पार प्रति मुहूर्त खरा दिने खाइले भी किसी असुविधा नहीं पानी पानी जातीय जिते जहाँ अच्छे विशेषकर जदि पखाल खाई जाए सुट कर पखाल बहुत रिजल्ट से पेट बहुत ठीक शरीर भी ठीक पूरा कंचा लगे शरीर आम जदि पखाल खाई जाऊ जुआड़े भोक हुए मझे बहुत समय नहीं जाए 4टा नहीं पार पखाल अब मन रखु खाइबार समय हूँ 9टा पूर्व खाइबा 9टा पूर्व खाया चेष्टा कर पूरा पेटे खाईदे 8टार खाइले आहरी भल पूरा गाधे पाधे रेडी होगी बसीजे खाद्य उपर सकाल ब्रेकफास्टा तुम टिफिन न करी लंच रे जोटा खाऊच से सकाଳେ खाओ पखाल हो तब तो हो ततला हो जो जो मैंने रोसे कर खाऊन से 9टा भितर खातु बेटर रेजल्ट दब नाई तो पखाल जदि खाऊन सकाल एर्लियर पखाल खाई पारे
8ଟାରେ 8ଟା 8:30 ବେଳକୁ ପୁରା ପେଟେ ଖାଇବେ ମଜବୁତ ହବ। ଆଉ ଲଞ୍ଚଟା କମ୍ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇଦେଉଛେ, ଚାହା ଗଲା, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 10ଟା 11ଟା। ନା, ପୁରା ଏର୍ଲିୟର ଖାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ବେଗ ବଢ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଗ ଭିତରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା କିଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଢୋକ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରିଲା। ପେଟେ ଖାଇବେନି କି ଯୋଗରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ସକାଳୁ ଖାଇପାରିବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଖାଇବେ, କାରଣ ସକାଳର ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ତୁମକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବ, ଫୁଲ୍ ପେଟ ଖାଦ୍ୟଟା। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସକାଳ 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଏଇ ତ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ଭଲ ତରକାରୀ, ଭଜା ବି ହେଇଥିବ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ହଉ ବା ପୋଟଳ ହଉ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଥିବ, କଲରା, ଆଉ ଭାତଟା ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତରକାରୀ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପୁରା ପେଟେ ଖାଇବୁ, ପେଟେ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ମିଳିବନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ବଡି ସେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। 88 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, MA କଲାବେଳେ। ସେ ବହୁତ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଥିଲୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ। ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ଆସିଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥିଲା। ରାତିରେ ରୁଟି ମଧ୍ୟ 12 ପଟ 11 ପଟ 10 ପଟ ଖାଇ ହେଇଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଟି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଆମେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ମାସ୍ ରୋଷେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 4ଟା ଯାକେ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଲୋଡ୍ ନିଏ। ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ଏତେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଡ୍ ନେବ। ବାସ୍, 4ଟା ପରେ ତ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ କିଣିକିରି ଖାଇବ। ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ, 4ଟା 4:30 ବେଳକୁ ଯିବୁ, 5ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ କଦଳୀ। ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଅଣ୍ଡା ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ର, ଏଗୁলো ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଚାଲୁଥିଲା, ରେଗୁଲାର ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସେଉ, ଗୋଟିଏ ସେଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଉ ଥାଏ, ଆଣିକି ରଖିଥାଉ। ଆଉ କଲେଜରେ କେତେବେଳେ ହିଟର ଲଗେଇବା ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ହିଟର ଲଗେଇକି କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଇଯାଉ। ଲୁଚି ଲାଚି ସେ ସବୁ ଚାଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା କଲେଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଆଉ ଘରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଘରେ ଆସି ରହୁଥିଲି, କିଛି ଦିନ ରହୁଥିଲି, ପୁଣି କଟକରେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ରହୁଥିଲି। ରେଗୁଲାର କିଛି ନଥିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ଯାଏ, ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରେ। ଖେଳଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। ଖେଳ ମାନେ ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ମାନେ ହିଁ ଖେଳ, ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯୋଗ ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କାଟେଗୋରୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼। ଆଉ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ। ପ୍ରଚୁର ବାଦାମ ଖାଉଥିଲା। ବାଦାମ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାଜୁ ଫୁଲ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସିଜିନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଆମ୍ବ ବି ପ୍ରଚୁର ଖିଆ ହେଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା ବାବା,
कहले क्या कह आंब पारिकी नहीं जाए हम माने एपरिकी 50 केजी पाखापाखि आंब आणु 50 गोटे सीजन रे 50 रु अधिक केजी खिया जाए आंब आउ ताल सज ताल सज भी बहुत किणा होकर खिया जाए आणती गाँ को काटिकी कौटी गछ को आनी खाऊ माने ताको बहुत आग्रह रे खाऊ आ प्रचुर खाऊ प्रचुर ताल सज कारण कौच ताल सज जदि प्रचुर खाइब आंब सीजन आंब खाइब आउ बादाम फूल के तो कषा लगे खाते किंतु बादाम फूल एत प्रोटीन अच्छी तुम मांस जदि क्विंटाल खाइब क्विंटाल मांस जदि वर्षक खाओ जी तुमको प्रोटीन दबनी ये काजू बादाम एवं ताल सज आ जामुकोली बुझे एत प्रोटीन अच्छी एत शक्ति अच्छी से तुमको वर्ष सारा निरोग कर तुमको निरोग कर रखिब ए तीनोटी जिनस जोटा प्रिय मोर काजू फूल आउ जामुकोली ताल सज बुझे ताल सजटा भी पुणी ताल गजा हो जाए माटी पकईदे ताल गजा भी प्रचुर खाइले भी बहुत माने अच्छे से प्रोटीन ताल देख ये नेचुरल फूड्स जोटा कि भगवान सृष्टि केते माने चिंता करिकरी फल पुष्प सृष्टि कर तुम तुम्हें किंतु अवहेला करिकरी आकु छाड़िकरी मैगी से जो कौन से फास्ट फूड बर्गर आउ चाउमिन तापरे एबे जो लंबा लंबा चाउल आसी करी खाऊचन आम दिल्ली भी जाइलु से लंबा चाउल खाइले ठीक लगन दिल्ली रे गोटे बेसी बड़ जिनस रोचे कौन ना शाग जो जहाँ कर शाग पकई दौन रुटी जदि करेंगे रुटी शाग पुरे देवे दली देवे पुदीना बा पालंग 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 शागटा मेन सब थे शाग पकई करती देखी दिल्ली खाली तेणु ये ओडिशा कौन ना ओडिशा जाऊँ आने तो सब्जी तरकारी बनवाई शाग उपर बेसी ट्रेस ना अवश्य खाइले बुझे तेणु गोटे वर्ष जदि गोटे क्विंटाल आंब खाईपर बा अध क्विंटाल खाओ कि खाओ ये आंब कथा कहूनी जे मार्केट रे बिक्री हो खबरदार से गोटे खाइबेनि कि आनिबेनि खाइबेनि कि आनिबेनि विश्व तुल्य सब ये जो बैगन पल्ले हो बा नाके आउ जो सुंदरी आखुरस ये सब बेकार जिनस बुझे ये मार्केट जो बिक्री हो गोल गोल देखा सुंदर पूरा सुंदरी आंब सी आणवेनि कारण संपूर्ण हाइब्रिड आउ जो कारबाइड दे पचौन सब नेचुरल आंब जो मिलूँ बगीचा अच्छी से कलेक्शन करी खाओ जो कारबाइड दिए न परिपक्व अवस्था आंब थी तुम्हें आणिक खाव आर वर्ष आमको मिलता 176 केजी आम से अनुगुल मिलता अनुगुल दौला 176 केजी कौन कर खाईपर क्या फ्रिज आवश्यकता फ्रिज तो मोपाई विष जी नेचुरल खाद्यटा खाए रखिक खाए 50 केजी गाँ को गला कौट कौट गला ये बांटी देलु बहुत 10 केजी पाखापाखि जन को 10 केजी 5 केजी एम सब दिए 3 केजी से मैंने खुशी सब वर्ष पाँच आंब ये तेणु आंब जदि तुम प्रचुर खाईपर सी भी तुमको निरोग रख वर्ष सारा गोटे वर्ष तुमको सुस्थ रखिदेव जर हेनी।
ठंडा हेनी बात पित्त कफ ये सब जान तीन टाक बालांस करवा आंब गला जानी आंब खाइला परे ताको बालांस करने किए थाए आंबर जो माने ये अंशटा आंबर जो गरम अंशटा ताको किए बालांस कर परवर्ती स्टेज से भगवान सृष्टि कर कला कला जिनस कौन ना जामुकोली आंब को बालांस कर जामुकोली जब प्रचुर तुम खाईदेल विश्वास बाहर हो पारे मु गली कोटारू दिल्ली 300 टंकार जामुकोली खाई जाए 6 घंटा 7 घंटार बाट किसी खाइले सिंगिड़ा से आलू चप आउ सब बिक्री होता गोटे गोटे स्टेशन पशि आसवे बिक्री करेंगे गला जामुकोली सब स्टेशन रे भीतर को आसती ट्रेन भीतर एवं बाहर जाते से गोटे गोटे पैकेट किणे किनिक खाई गले लास्ट पर्यंत खाऊ प्रचुर गरम असह्य माने रौद्रताप माने सही हेनी आउ एसी नथिला आम तो माने चालू रे टिकेट काटी मिललानी बोले ताकू पेनाल्टी करदेलु पूरा स्टेशन जे आम इलिगाल जीवु इलिगाल माने सुपर स्लीपर रे जीवु टिकेट मिलून स्लीपर गले सीट मिल तेणु पूरा पेनाल्टी मूलर काटी देइछल आउ टीटी धरबनी के किछ करिवे पेनाल्टी 200 टका दे काटी देइछल टिकेट दाम 20 टका 200 टका देके पेनाल्टी काटिछल तेणु से जो स्लीपर रे आम गलु से स्लीपर रे कोटारू दिल्ली मुझे नहीं जाइए पुओ को पाठ पढ़ापी कोटा IIT उद्देश्य नहीं जाइए तेणु सेठू सुट कलानी आमको जलवायु सबुआड़ दृष्टि रखी 2-3 दिन रहीकि फेरी आसे सी कि असह्य वेदना मैं देखुँ केमी रही आम ओडिशा तो नदी अच्छी नद अच्छी समुद्र अच्छी गछ अच्छी उर्वरा जमी अच्छी शस्य शाड़ीनी माने खाद्यपेयर कौटी भरपूर अभाव नहीं ओडिशा किंतु सेठी मरुभूमि भाया लगे राजस्थान सकाळ सूर्य उदय न होनु झांझी पवन बाड़ाए देखो आमर झांझी पवन केतले बाड़ाए 11-12 से सकाळ सूर्य उदय न हवा पूर्वर झांझी पवन बाड़ाए केमती रहिबा सेठी को ना ये हम शूट करवा दिल्ली पलि आसलु आ तो ट्रेन नथला कि प्लेन नथला से असुविधा हम पलैलु दिल्ली के आसे में हठात टिकेट मिललानी आम इमरजेन्सी आसलु जोटे जामुकोली व्यतीत आ मत कि ठीक लगे एमाने किसी खाइलानी पुओ भी किसी खाइलानी किंतु आसिक दिल्ली रे पहुँचलु बहुत भोक शोष पेटर माने जिते प्रकार शोष भोक था सब माने मांगला से दिल्ली में पहुँचला हठात से बिहार लोक थे आश्रम आमको स्त्री थी कहले शीघ्र आमको खाया करके दियो से बनई देला बहुत आग्रह सहित खाइचु मान तार हिसाब ना केमी पानी पीब केमी खाद्य खाओ एत भोक लगी जहाँ को भोक लगुच प्रचुर भोक लगुच जाना ता नाड़ी ठीक अच्छे मन रख जहाँ भोक न लगुच तार नाड़ी किसी डिफेक्ट अच्छे भगवान को सृष्टि आत्मदेव को सृष्टि शरीर सृष्टि कर गोटे इंडिकेटर किए ना भोक भोक माने तुमको इंडिकेशन आसला खाओ तुम्हें कौन कर रुह खाद्य तो है इत्यादि जिते भोक देखो खाइले से तुम कौन उपवास भंग भोक जो न लगुच एकादश से खाओ बुझे तेणु खाद्यर युक्ताहार विहार से जो रही गीता लिखा है युक्ताहार माने एक 50% खाइब आउ 50% पानी अंश रहा 1/4 आउ खाली एयर पाई रख 1/4
ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଚଟକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବାର ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ସିଜନରେ ଖାଇବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମର ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଯାକ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସବୁ ପରିପକ୍ୱ କରି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ। ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ନା ସାର ମସଲା ଅଛି ନା ନଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସାର ମସଲା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଗଛ ଲଗେଇବ, କ'ଣ ସାର ମସଲା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସଜନା ଗଛରେ କ'ଣ ସାର ମସଲା ଅଛି ଦେବ? କଦଳୀରେ ବି କ'ଣ? ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ରହିଲା। କଦଳୀ, ସଜନା ଆଉ କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ତ ପୁରୀରେ ନଡ଼ିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପୁରୀ। ତେଣୁ କ୍ୱଚିତ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ, କଟକ କମ୍ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ମରିଯିବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଫଳିବ ତୁମେ ମରିବ। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ବି ଭୟ ଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏକାଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତ ଥରେ ମରିବ, 20ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତ ଏକାଥରେ ଥରେ ମରିବ ନା ନାହିଁ? 20ଟା ଗଛ ପକେଇଦେଲି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ 20ଟା ଗଛ ପକେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଫଳୁଛି। କେଉଁଦିନ ଫଳିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ମରିନି। ଯେଉଁଦିନ ଫଳିଲା, ଚଅଁର କାଢ଼ିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ଅନେଇଛି। ଚଅଁର କାଢ଼ିଲାଣି, ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ନାଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଫଳିବ। ଖୁବ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳିବ। ବିଶ୍ୱନାକାଣୀ ଫାର୍ମରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ହାଇବ୍ରିଡ୍, ତାପରେ ଦେଶୀ ବି ଥିଲା, ସବୁ ଫଳିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫଳୁଛି, ବୁଝିଲେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫଳୁଛି। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ସାର ମସଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଳୁନି କିଛି ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ଖାଅ ଆଣିକି, ଯେତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ। ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଆଉ କଦଳୀ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗଛ ଲଗାଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାର୍କେଟକୁ ଜମା ଯାଉନ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକରି, ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ବିଷ। ଖାଇବ ତ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବ? ତା ଅପେକ୍ଷା ମାଛ ଖାଇବା ଭଲ, ମାଂସ ଖାଇବା ଭଲ, ଯେଠି କମ୍ ବିଷ ଅଛି। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଅନି, ପିଅନି ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯେଉଁ କୋକାକୋଲା ହଉ, କୋକାକୋଲା, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାନୀୟ ଅଛି, ତାକୁ ଛୁଅନି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ରସ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବି ଯେଉଁ ଜୁସ୍ ବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଜୁସ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ପେଟକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ପେଟକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ଜମା ତାକୁ ଛୁଅନି, ଖାଅନି। ଆଉ ଆଇସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜରୁ ଆଣିକରି ଢକଢକି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା କେବେ କରନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଅ, ପିଅ, ମାଠିଆ ରଖିକିରି, ସେଇଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ସୁସ୍ଥ ଦେବ, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କମ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଜାଣିବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍। କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ। କଖାରୁ ଫୁଲ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ପତ୍ର, ଶାଗ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ବି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। କଖାରୁ ଫୁଲ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପନିପରିବାର
କାଲି ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ପିଆଜ ଉପରେ କରିକି ପିଆଜ ପିଠା ସଣ୍ଡା, ପିଆଜ ସଣ୍ଡାରେ ସେଇଟା ମିଳିବ। ସେଇଟା ଆଉ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ସେଇଟା ପରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ତାର ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିକରି, ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ବି କିଛି ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଟଳ ଯଦି ପାରିବେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଳା ବୁଝିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଝା ତରକାରୀ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଝା ତରକାରୀ କ'ଣ, ସବୁ ଯାକ ସିଝେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବେ। ଡାଲି ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଡାଲି, ଅଳ୍ପ ଡାଲି ପଡ଼ିବ, ସିଝା ତରକାରୀ ହେବ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ରୁଟିରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉପରେ ତଡ଼କା କରି ଖାଇପାରିବେ। ତଡ଼କାଟା କେମିତି ହେବ ନା, ତଡ଼କାଟା ତୁମେ 1/3 ବିରି ଡାଲି, ବୁଟ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ରାଜମା, ସେ ଡାଲି, ଅମକ ମିଶିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁନି, ଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିଓ ଦେଲି ଏଇ ଅନୁପାତରେ କରନ୍ତୁ, ତଡ଼କା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସିଝେଇକି ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଇବେ। ଯଦି ବେଳେବେଳେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତରକାରୀ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ କାଲି ଖାଇବେନି, କାଲି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ପରଦିନ ଖାଇବେନି, ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି କହିବି, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ିଦେବେ। ପୋଡ଼ାଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କର ବେଶୀ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ତୁମର ବିଷ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ। ଆମେ ତ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଦେଉଛୁ, ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛୁ, ଜହ୍ନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଜିନିଷ କରି ଖାଇବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ପଖାଳଟାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଜହ୍ନିଟାରେ କିଛି ନାହିଁ। କହନ୍ତିନି ଅସରପା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ପରିବା, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ବି ମୂଲ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି ବି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାପ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜାଣିବ, ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଉ ବା ଆଳୁ ଭଜା ହେଉ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଳୁ ଖାଇଲୁ, ଆଳୁ ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ହେଇଛି, କଷି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଅନାବନା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହିଥିଲୁ, କଟକ ଭିତରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ମେସ୍ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ବନେଇଥିଲୁ, ରୁଟିନ୍ ଚାଟ୍। ଆଜି ସୋମବାର ଏଇଆ ହେବ, ଡାଲମା, ବୁଧବାର ମାଂସ ହେବ, ଶୁକ୍ରବାର ଅଣ୍ଡା ହେବ, କି ମାଛ କେଉଁଦିନ ହେବ, କେଉଁଦିନ ପନିପରିବା ତରକାରୀ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖିଆ ହେବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବନେଇକିରି ରଖ ବାବା, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କର, ଆଜି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭାତଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମନେକର ତୁମ ଚାଉଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ନାହିଁ, ସେଇ ସଫା ରାଇସ୍ ଜମା ଖାଉନି, ସଫା ରାଇସ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଞ୍ଚି ଦିଆହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡାଳିଆ ଥିବ, ଲାଲ ଅଂଶ ଥିବ, ସେଇ ଚାଉଳ ଆଣିକିରି ଖାଅ। ଆମେ ତ ଖୋଜୁଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦିଅ ଆମକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନା 5,000 ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ସର୍ଚୁନା ନୁହେଁ, ରାଜମଲ୍ଲୀ
ନାଁଟା ରାଜମଲ୍ଲୀ। ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସରୁ ଚାଉଳ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଥିଲା, ଚାଷ କରି ଖିଆଉଥିଲା ରାଜମଲ୍ଲୀ ସରୁଚଣା। ରାଜମଲ୍ଲୀ କହୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 5,000 ପଡ଼ୁ ବରଂ ଆଣିକି ଦିଅ, ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଖିଆଯିବ, ଏଠି ବି କିଛି ଖିଆଯିବ। ଆମେ ବି କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମିଳିବନି। ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦିଅ, ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ବିଷ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇବ ମାନେ ବିଷ ସହିତ ସମାନ, ମନେ ରଖ। ତୁମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଖୋଜ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜିବ ମିଳିବ। ତୁମେ ତ କହୁଛ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଜିନିଷ, ଆଭରେଜ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ଭଲ ଚାଉଳ କାହିଁକି ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ? ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ରଖ, ମୁଁ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇବି, ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ନିଜେ ଚାଷ କର, ନିଜ ଯାହାର ଅଛି ଜମି ବାଡ଼ି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଚାଷ କରି ଖାଉଥିଲୁ। 1 ଏକର ମୁଁ ହାତରେ ରଖିଥିଲି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, 1 ଏକର ମୁଁ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିଲି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇକିରି ବା ବଳଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ମଗେଇକିରି ମୁଁ ଚାଷ କରେ, ବେଉଷଣ କରେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ହେଇଗଲା, ବୁଣା ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଇନି ତା ଦେହରେ ମସଲା ୟୁରିଆ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ। କେବଳ ପଟାସ 0.5 କେଜି ଲେଖା ଦିଆଯାଏ ଗୁଣ୍ଠରେ, କେବଳ ମାଟିଟାକୁ ପଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉର୍ବରା ଜମି, ପାହାଡ଼ର ସବୁଯାକ ଗୋବର ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସିକିରି ଆମରି ବିଲରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ 2 ଟ୍ରିପ୍ ଖତ ଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ। ହେଇଗଲା 14 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ହେଇଗଲା 14 ବସ୍ତା ଧାନ, 14 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଆଉ ଚାଉଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତୁମର 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ ଖାଇ ହେବନି, ଆମର 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନିଜେ ପିଠା କରି ଖାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଚିକିଟା, ଏତେ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ତୁମ ନିଜର ଆମ୍ବିସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କର, ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମିଳିବନି। ଆଉ ତୁମେ ତ ଯାଉଛ ମାର୍କେଟରେ ସେ ଜିଆକୁ ଗିଳୁଛ ମାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ମାଂସ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଟି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋମୋ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଲମ୍ବାଟା, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଛେଳିକି ଯେମିତି ଟାଙ୍ଗିକିରି କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜମା ମାର୍କେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନ ହଉ ତୁମ ମନ ଭିତରେ, ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବି। ଯାହା କରିବ ଘରେ କରି ଖାଅ। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ନ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ି କରିଦେବ, ବଢ଼ିଟା ପୋଡ଼ିଦେବ, ଭାଜିଦେବ, ବାସ୍ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ ଆରାମରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଳୁ ଯଦି ପୋଡ଼ା ନ ହେଉଛି, ପଲମରେ ପୋଡ଼। ପଲମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିଲ ଆଳୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ିବ, ପଲମରେ ରଖିବ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ପୁରା କଭର କରିଦେବ ଘୋଡ଼ଣୀ। ବାରମ୍ବାର ନଉଟୁଥିବ ଆଳୁ। ନଉଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏକର ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେକର ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେକର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏକର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଚୋପା ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେ ବି ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖବରଦାର କହୁଛି, କ'ଣ ସେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କେବେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଚୁଲା, ସେଥିରେ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଅନି ବା କିଛି କରନି, ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତୁମେ ହିଟରରେ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଅ, କିଛି ନାହିଁ। ଚୁଲା, ହିଟର କି ନିଆଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ସେ ହିଟର କେଉଁଟା ବିକ୍ରି, ପାଣି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଟର ଲଗାନ୍ତୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉନି, ସେଥିରେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କାଠ ଚୁଲା ବେଷ୍ଟ। କାଠ ଚୁଲା ଯଦି କରି ଖାଇବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଲା ଆଣିକିରି ବି, ପୋର୍ଟେବୁଲ ଚୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଣିକି ଖାଇବ। ଆଶ୍ରମରେ କେଇଟା ରଖା ହେଇଛି ଆମର ପୋର୍ଟେବୁଲ ଚୁଲା, କାଠ ପୁରେଇ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଖାଦ୍ୟକୁ, ସବୁଦିନ ଯଦି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରି ଖାଇବ, ଜାଣିବ ନିରୋଗ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ବି ମାଟି ହାଣ୍ଡି କରି ଖାଉଥିଲୁ ଆଶ୍ରମରେ, ଏବେ ପୁଣି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଡାଲମା କରି ଖାଇବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି ପୁରେଇ ଦେବ, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପୁରେଇ ଦେବ, ଡାଲି ଦେଇଦେବ, ସିଝେଇବ, ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ସିଝେଇବ। ଯେତିକି ପାଣି ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ମରି ପୁରା କାଠ ହେଇଯିବ, ଡାଲମା କାଠ ହେଇଯିବ।
ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏକାଥରେ ଜଳି ଜଳି ସେ ଦିକି ଜଳିକିରି ସିଝିବ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିବ ଆଉ କିଛି କି ଟେଷ୍ଟ। ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଡାଲମା ସେ ଭାବିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ହେଉଥିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଲମା ଭାତ ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଶାଗ ଯଦି ମିଳିଲା ଖାଇବ। ଚେଷ୍ଟା କର ଘର ଭିତରେ ବି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କର। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଷେଇରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୋଷେଇଟାକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ କରିପାରିବେ, ରୋଷେଇଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅମୃତ ଅଛି, ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘରକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ରୋଷେଇରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ, ରୋଷେଇ କରିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଖାଇକରି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। ଆଉ ଖଡ଼ିକା ଖେଞ୍ଚୁଥିବ, ଆଳୁ ଭଜା କରୁଥିବ, ଫୋନରେ ଧରିକିରି କହିବ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ ଅଛ, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁନା, କ'ଣ ଆମେ କଲୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୁମେ ପଚାରୁନା, ସେଣେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଚାହା କରୁଛ ସେମିତି ଚାହା କଲାବେଳେ କିଛି ଭାବିବା, ମନ ଦେଇ ଚାହା କରିବ, ମନ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିବ, ମନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ, ଦେଖିବ ସେ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ ହେବ। ପରିବାର ଯେତିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ଭାବନା, ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା। ଖଡ଼ିକା ବାଟେ ଯାଇକି ସେଠି ମିଶିବ, ଆଳୁରେ ମିଶିବ, ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କରେ ମିଶିବ, ଭାତରେ ମିଶିବ। କେଉଁ ଭାବନା ସହିତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଗିକି ତମତମ ହେଇକିରି ଜମା ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ବିଷ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁଥିରେ କିଛି ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ତୁମ ଭାବନାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭାବନାରେ ଚାଉଳ ଆସିପାରିବ, ଭାବନାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଭରେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ବା ପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୋଣ ଦିଗରେ ନେଇକରି ଆସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଛି ଜାଣିବେ ଠିକ୍, ରୋଷେଇ ମିଠା ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ, ସେଥିରେ ଠାକୁର ରଖନ୍ତୁ ବା ତୁମ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର କର, ଯାହା କର। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ କୋଣଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୋଣ। ରୋଷେଇ କର ସେଠି। କେହି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାହାଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିପଦରୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କେବେ ବି ପାହାଚ ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିବ ବିପଦ ତୁମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଯମ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କେଇ ଜଣଙ୍କ ପାହାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କହିକିରି, ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ହେବ କି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତର ପଟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ହେଇପାରିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଦ୍ୱାର ରଖିକିରି କୋଣ ମୋଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଉତ୍ତର ପଟେ ଦ୍ୱାର ରହିବ, କୋଣ ମୋଡ଼ ଠିକ୍ ରହିବ, କର୍ଣ୍ଣର ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁଠୁ ଯାହାର ଚୁଲି ଅଗ୍ନିକୋଣ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଦିଗରେ, କେଉଁ କୋଣରେ? ସେ କ'ଣ ଆଉ ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିନା ପୋଥି, ବିନା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଦେଖିକିରି ସେଗୁଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଟି କୋଟି, ହଜାର ହଜାର ଥର ଭାବିଥିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଯେଉଁଠି ଭରପୁର ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସି କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ନା। ଦେଖ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ, ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ହେଇଛି ଅଗ୍ନି ରୋଷଶାଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର।
कहीं टेस्ट लगुच सेटा जब एपटे होता कौन होता से जगन्नाथ से अबड़ा खाइब किए जानते जड़े दिल्ली नहीं गला अबड़ा से जो मट्टी फ्लाइट नहीं दिल्ली दिल्ली नहीं खाई अबड़ा से टेस्ट अच्छे उत्ताप अच्छी गरम सबू अच्छे माटीर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छे माने खाद्यटा को ठीक रख तुम्हें कौन करुच प्लास्टिक प्लास्टिक बोतल सब प्लास्टिक खाद्य भी प्लास्टिक रुटी प्लास्टिक जी जाऊन ऑफिस सी जदि सुस्थ पात्र नहीं कि जाते तंबा पात्र बा टिफिन कंसा ये सुस्थ रुहत तेणु सबूर मूल कारण हो तुम्हें निजे जदि साधन जड़े कर ये जो पैटर्न सब से ठीक है ऑर्डर को आसो तुमको से माटी हानि भल लगे कि भल परिवा मिल भल प्रोटीन खाद्य मिल बंधु बांधव सहयोग करेंगे सबकि मिल आउ दुटा जिनस छाड़ी पामोलिन केबे खाओनी सोयाबीन जोटा आसूची से गुड़ा भी खाओनी सोया सोया मिल मेकर जो कौन से किसी ना खदड़ अंश कि ना गवर्नमेंट आडप्ट कर खाइब से कि ना तुम्हें पारुच जीवन सारा खाइब सोरिष तेल तुम स्वास्थ्य ठीक रोरिष तेल जिते खाइले किसी असुविधा ना पामोलिन बा जो रिफाइन तेल से कम यूज कर पूरा केते बळे क्वचित कौन छाणीदेले टिके गला आजिकल एत सस्ता हो जाए जुग बा लोक मान चिंताधारा एवरेज भावना से भी छुंक कर अरे एगुरा कौन से कहीं छुंक कर सोरिष तेल खाया नड़िया तेल लगे नड़िया तेल लगा प्रचुर किसी ना प्रोटीन हम तुमको बहुत प्रोटेक्शन मिल चर्मर ठीक चुटी ठीक रुंड ठीक नड़िया तेल आ सोरिष तेल खाओ सोरिष तेल जिते खाइले भी किसी असुविधा ना अन्य तेल केवे खाओ मस्टार्ड ऑयल बेस्ट जो मैंने कहते पियाज रसुण आमिष तक खाइबा उचित नहीं भगवान जदि किसी गॉड गिफ्ट थाए सेटा हूँ रसुण ये पृथ्वी की जदि गिफ्ट थाए भगवान से रसुण पियाज बहुत प्रोटीन अच्छे पियाज रक्त सृष्टि कर प्यूरिफाई कर बहुत शक्ति अच्छे आम तो रुटी पियाज ना खाई हेनी मैं जो रुटी खाए पियाज ना खाई पार पियाज दरकार आगे पियाज नड़िया खंड कर लंका लुण चकटिक नड़िया लगे खाई जाए भात खाई जाए आ नड़िया चटणी हूँ गोटे बेस्ट चटणी नड़िया चटणी कर खाओ आंब चटणी कर खाओ एथरे बहुत जिनस अच्छे बहुत टेस्ट लगे बड़ी चूरा रसुण पकईदे भी शुखला शुखला हम बहुत बढ़िया लगे आउ तुम्हें भावुच मु कॉस्टली खाद्य खाइबी बहुत पैसा खाद्य खाइबी मोर भल रही से चिंता छाड़ू अति सस्तार जो जिनस मिलूँ से बरम बहुत प्रोटीन अच्छी आ तुम सुस्थकर वातावरण दब से खाद्य गुड़ा भी अति कम पैसा जो जमती तेंतुली गोटे आंब आंब बा आंबर जो आंबुल आंबुल आंब आंबुल तो गोटे गोटे कंसा उड़ी तुम्हें गोटे आंबुल जो दलीदेव ये आंबुल चिंता कले भी लाड़ बह खाଇବା दूरे था आंबुल कथा शुणिकी जदि लंका रसुण लुण दलीदेव आंबुल से पकईदेव तोराणी पड़ज
ओह कि टेस्ट लगे, कि टेस्ट लगे कौन तुम्हें जाओ ना अधिक आड़ को जाओ ना, अधिक आड़ को जाओ ना। मुझे सबुदिन खासी मांस आनी खाइबी, एक माने बहुत मशरूम खाइबी। मशरूम तो आमर गाँव जो मशरूम अच्छी छतु अच्छी से छतु छतु तैयारी करते प्रॉपर वे से ठीक लगे। छतु देख गाँव जो छतु फुटी थो पाड़ बजार सब फुटी थो देख के सुंदर लगे, चिपी देले स्पंज भली लगुच। अषाढ़ मास सब आड़े गदा से सीजन फुड से कहवा भी से खाओ। चूना माछ भी खाई पार, कला कला माछ खाई पार। कला कला माछर बस विटामिन अच्छी बुझे। ये जो रोही भाकुड़ आर जी टेस्ट अच्छी किंतु विटामिन से अच्छी। माछ खाई पार जोटा भल, जदि माछ भल न लगुच न खाओ, जदि माछ भल लगुच तो खाओ। आ से जेली जाम फूड आड़ को जाओ, बर्गर जेली जाम एगुरा सब केबे तुम मन भर न आस। रसगोल्ला खाई पार किसी ना, मिठा खाई पार, मिठा खाइले किसी असुविधा ना। मिठा आवश्यकता है जानी, मिठार आवश्यकता है, मिठार आवश्यकता बेले बेले मिठा खाओ। शुणु जो मैंने कि पिता खाऊँ हाँ कलरा, जो मैंने कलरा खाऊँ कलरा जो पिता अंश जे मिठा पर प्रभाव पड़ो ता ना। खटा जो मैंने खाऊँ तेंतुली तार प्रभाव पिता पर पड़ो ता ना। कलरा कलरा काम कर, खटा खटा काम कर, पिता पिता काम कर, मिठा मिठा काम कर। जे कलरा फला खाली डायबिटीज कमी जाओ ता ना बुझे। आ कलर केत भर आलू छुंक कर भल ता भर काटिक मसला पूरे खाते देखिए बहुत टेस्ट लगे कलर। सजना छुई भितर सेमती मसला पूरे खाते बहुत बढ़िया लगे। सजना छुई भितर मसला कषिक पूरे भाजिक खाए टेस्ट लगे। ये टिके खाद्य, टिके खाद्य बहुत प्रोटीन विटामिन सब अच्छे, मेंटल स्ट्रंग करे। क्षीर जो मान सुट कर क्षीर पिंट कि ना, जो मान डाइजेशन प्रक्रिया डिसेंट्री अच्छे से जिते क्षीर खाइले भी ठीक ना बेकार। डिसेंट्री जो मान अच्छे से क्षीर पिंट ना, जदि क्षीर पिउछन से हाइब्रिड जो आम जर्सी क्षीर पिंट ना, ये आम देसी क्षीर पिंट। हाँ आ गए बड़ जिनस हूँ कौन तुम घी जिते खाइले किसी हेनी मन रख, कोलेस्ट्रॉल बढ़ अमुक हम से किसी ना, घी जिते खातु कि हेनी। माने देखो एमि जिनस सब सेट कर रखा है भगवान कृपारे, तुम खाद्य सब आवश्यकता अच्छे, रोग हेनी। घी खातु कि हेनी, सोरिष तेल खातु कि हेनी, नड़िया तेल लगातु कि हेनी। बुझे तेणु एत जिनस सब भरपूर हो रही तुम नॉलेज प्रकार। तेणु नॉलेज को किसी एक्वायर कर, नॉलेज भीतर रही किसी काम कर, सुस्थ लगे, खाद्यपेय भी सुस्थ लगे। हाँ आ गए छाड़ी जाए नेउआ, नेउआ नेउआ बहुत प्रचुर खाओ। जो सीजन आषाढ़ मासरे नेउआ खाइले तुमको बहुत प्रोटीन मिले, जोटा कि ना सेउरे अच्छी ना अंगूर अच्छी। जो मैंने कॉस्टली जो मैंने पैसा अच्छी, जो मैंने भरपूर पैसा भरपूर अच्छा से अंगूर सेउ खाई पारती किसी ना। अवश्य पैसा दरकार ना, से जदि अति कम पिजुली खाई पार कम माने पैसा पिजुली टेस्ट बहुत अच्छे, प्रोटीन बहुत अच्छे।
गोटे बेस्ट कथा कौन कि ना तुम्हें निजे गछ लगाओ सपेटा गछ लगाओ नेउआ गछ लगाओ पिजुली लगाओ नड़िया लगाओ कदली सजना ये सब जी आवश्यकता अच्छे लगे तुम आ कड़े जीवन 30टा अमृतभंडा गछ लगे अवश्य जो साइक्लोन है भांगीदे 30टारे गोटे गचर 200 30 × 200 के पूरा भरपूर हो गला घर माने प्रत्येक दिन पाचिला अमृतभंडा आम खाऊ खाई खाई विरक्त लगुला जी गला नहीं गोटे जा गोटा नहीं से 2टा दियो ने जा कषि अमृतभंडा काटिदेले जमी क्षीर बाहर फच क्षीर बाहर से अमृतभंडा आनी खाओ सब जन देशी जिनस लगे हाइब्रिड किसी लगाओनी ताकू खाइब तुम केमती सुस्थ न रह वस्त्र अति सस्ता सुंदर वस्त्र पिंध जोटा भल लगे कॉटन पिंध कंफर्ट लगे टेरिकट टेलिन से सार्ट छाड़ कोरिया का वार्डिन छाड़ी दे सब एकदम सॉफ्ट खदड़ मतलब देसी हमारा सूता सेटा पिंध तुम कष्ट लगे बहुत सफ्ट लगे क्या देखे हाँपाई ड्रेस पिंधन क्या देखापी सुना पिंधन कि सुना दिने तो मृत्युर कारण हो मोटा चेन पके बुल देख किए छिड़े नहीं जाओ ना तुम हाणीदेव काटिदेव आंगुठी काटिदे नहीं जाऊँ मोदी कौन किसी आवश्यकता ना सुनार जी आवश्यक अच्छे पिंध इमिटेशन तो पिंधि बुलून लोक मैंने चोर माने आखिरे भी जना पड़ू चंडीखोल जड़े जाऊे गाड़ी स्त्री जाइए पचर चोर आसला छिड़े नहीं गला स्वामी को देदेलु ना गोटा जो से शुणिला चोर चोर पाखक आसला कहला कौन देदेलु से देखला ये इमिटेशन सुना ना चोर 2टा चटकणा पकेला से स्त्री लोक कहला आम पेट्रोल खर्च कर रिस्क एनर्जी नष्ट कर तमें भल जिनस कहीं पिंधुना 2टा चटकणा पकेला पड़े माने चोर रिस्क से कह बुझे जिते सिंपल सिंपल लिविंग लिपस्टिक लगौन लिपस्टिक किसी आवश्यकता नहीं लिपस्टिक को मैंने लगौले देखापी जो मैंने चाहते से लिपस्टिक लगौले आगे लगौले सेटा मॉडल एमती आसला करमान तार जेनेरेशन सृष्टिला इंग्रेज अमल ए समस्त लिपस्टिक लगाई ठीक भाव किंतु कौट स्टार्टिंग शुणिले तुमको खराब लगे लिपस्टिक लिपस्टिक कहीं लगो कहले सिंपल लिविंग अति अलता लगौले फाटी जाऊला गोड़ ठीक अच्छे से गोटे माने आरिस्टोक्रेटिक जिनस अलता अलता माने नुहे प्रोटेक्शन देवाई पाद स्त्री लोक मैंने कम करते पानी जावास करते बेस कम करते काले गोड़ फाटी काले इनफेक्शन हम से अलताटा कम कर अलता लगौले जिते ज्ञान सहित जी आवश्यकता अच्छे ग्रहण कर देख बहुत जिनस मिल अजथार किसी कम कर अजथार लिपस्टिक लगा दरकार नहीं अजथार नोथ नाइबा दरकार नहीं जो मैंने तो नाक साधन कर देखुच स्त्री लोक मैंने आसुच्च गोटे कणा कर पिंध नाक हाथ चलो केमती से तो फुटीज ना फुटब कि ना से कहते ना आमर हो जाए ठीक अच्छे हो नोथ लंबा लंबा पिंधे देख नागालैंड जाओ से जो मणिपुर जाओ आसाम जाओ सब बड़ बड़ लंबा लंबा पिंधे कान रिक्वायरमेंट जहाँ अच्छे धर आ सबूर जिते सब कथा कहली सबूर मुख्य कारण हूँ कौन तुम मन
तुम्हें सब करूथा सब किसी खाद्य उपर नजर दियो सब कर साधन उपरे मन रखी केमती उठी साधन करेंगे ताहले ए खाद्य तुम सुट कर बुझे मूल रूट कौन ए खाद्य सुट कर तुमको जिते बड़े तुम साधन उपयोगी हम साधन भरोसा रख जोगर भरोसा रख ये सब मिल जाए तुमको तुम्हें खोजनी किसी तुम्हें किसी खोजनी तुम्हें स्थिर होगी बस न्यूट्राल होगी बस आत्मकेन्द्रिक होगी बस सब जिन तुम सुस्थ हो सब जिन सहज हो सरल हो ये हूँ सरल जीवन जापन खाद्य कथा कहली आउ समय हो क्रस हो जानी आसिक 40-41 गोटे 41 ये रखुची कहूँ कौन कहली जहाँ भावना आसला तेणु ये मतामत रखत किए जब कौन कह बंद कर कहतु किए कह हाँ जय जय गुरुमा ये सत्संग खाद्य खाद्य उपयोगिता विषय आलोचना करागला ये बहुत आवश्यक है कहीं आजिकल लोक मैंने फास्ट फूड रेडीमेड फूड खाई अनेक रोग शिकार होती जहाँकि डाक्तर डायग्नोसिस करने भी सुযোগ पाऊँ जदि फेरी आसे आमर पारंपरिक रीति रे खाद्य प्रस्तुत करी पारंपरिक खाद्य प्रस्तुत करी समस्त खाते रोगर परिमाण बहुत कमी समस्त सुंदर जीवन यापन करने सुযোগ पाइबे जो खाद्य गुड़ा गुरुजी कहले आम जी पानी पवन आम फ्री मिलूँ सबुठ बस्ती जिन आमको जीवन धारण फ्री मिलूँ सेमती बण जंगल ए खाद्य गुड़ा सब फ्री ताल सूर्य हो जामुकोली हो सब फ्री आम कलेक्शन कर खाइबा अनेक रोगर फल खाई अनेक रोगर रक्षा पाई अଯଥା डाक्तर औषध बाबद अत्यंत हवानी एवं आम दीर्घजीवी सुंदर जीवन यापन कर धन्यवाद स्वल्प समय भितर यार लिस्ट कथा कहले सुंदर लगे धन्यवाद नेक्स्ट के कहे कहतु नेक्स्ट ये गोटे पिक्युलियर टॉपिक केमती लगी कौन हो मतामत खोज हाँ बहुत भल लगे सजाग हो निजे निजर घर को सजाड़ा आमर पीड़ितरा घर उत्तर कोण रोषे घरटा वास्तु विषय कहले बहुत भल लगे वास्तु आज्ञा रोषे घर क्या कोण बहुत भल लगे आम आप कथा शुणी सजाड़ा चेष्टा करूँ आम सब आगुरी घर द्वारा बेताड़ा अच्छी रोषे घर सीढ़ी पाट जो कोण न हवा कथा सब से कोण पानी विषय सब कहले बहुत हृदय जय जय हाँ मुझे भावुँ केतोड़े कथा कही भावुँ बहुत कथा कहुई मो समय जना पड़ानी आसिक आम 40 पहुँचले ठीक अच्छे पुणी केतोड़े आलोचना हो पार आउ किए कहे नेक्स्ट धन्यवाद मतामत नेक्स्ट के कहतु गुरुजी जय जय साधारणतः मनीष मैंने बसिकी खाइबा कथा पानी पीवा कथा पशु पक्षी मैंने ठिया हो चलाबुला कर खाइबे पीबे आगुरु
ମଣିଷ ମାନେ କଣ ଘରେ ଖାଉଥିଲେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଉଛୁ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନିରୋଗ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇକି ସେଠୁ ପାଇପାରିବା ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ତ ଆମେ ସାର ଦିଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗର ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ କ'ଣ, ମାନେ କୁକୁର ଆମକୁ ଜଗୁଥିଲା ଆଗେ, ଆମେ ଏଇନା କୁକୁରକୁ ଜଗୁଛୁ। ଇଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ଏସବୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବି ତୁମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ ସେଥିରୁ, ନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଲେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସଠିକ୍ କଥା ଜାଣିବ, ପରଖ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାର କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ କରୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ। ତୁମେ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନି, ତୁମ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଉଚିତ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ ନେକ୍ସଟ? ହଁ ପ୍ରଣାମ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଜରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦେଇକି ଯୋଉ ଟାଣି ନେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 2 ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା, ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଠିକ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ଠିକ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମତାମତ ନେଇକରି ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ନ ହଉ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ନହେଲେ ତ ଏଣେ ସବୁଦିନ ଯୋଗ କରୁଥିବ, ଖାଦ୍ୟର ଗତି ଠିକ ନଥିବ, ବିଷ ଖାଉଥିବ, ବିଷ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଥିବ, କେମିତି ବସିବ, ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପିଢ଼ାରେ ବସି ଖାଇବା, ତଳେ ବସି ଖାଇବା, ଡାଇନିଂରେ ବସି ଖାଇବା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମୟ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନଥିଲା। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଣିବା ଯଦି କହିବେ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ। ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବାରୁ। 2 ମାସରେ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ମୋର କଥା ମଧ୍ୟ, ମୋର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଆମେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି କହୁଛୁ। ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଆଣି ରଖୁଛି। ନିଜର ଫାଇଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଏ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଏ କେଉଁ ବହିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଟର୍ମ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବି ବିଷଟା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳରେ ହେଉଛି ଭାବନା। ଭାବନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ଖାଦ୍ୟ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ ତମ ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ବି ଖାଦ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭଲ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। କହିବା କେତେ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କହିହେବନି କିଛି। ହଉ, ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ
मन देकी याकू ग्रहण कर आशा करे टॉपिक मन चिरदिन एवं काम लगे समस्त धन्यवाद। जय 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 जय।